লোকসভার আগে সুপ্রিম কোর্টে বড় জয় কেন্দ্রের ৩৭০ ধারা বিলোপ নিয়ে মোদী সরকারের সঙ্গেই সহমত সাংবিধানিক বেঞ্চ। ৩৭০ ধারা বিলোপ অসাংবিধানিক নয়, ৩৭০ ধারা ছিল অস্থায়ী একটি ব্যবস্থা। রাজ্যের সম্মতির প্রয়োজন নেই, ধারা রূপান্তরের অধিকার আছে রাষ্ট্রপতির, জানালো শীর্ষ আদালত। অবিলম্বে জম্মু কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে হবে, 2024-এর সেপ্টেম্বরের মধ্যে করতে হবে নির্বাচন। লাদাখ থাকবে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, জানালো সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ। এই বিষয়ে আমরা আরো বিস্তারিত জানবো। টেলিফোন লাইনে রয়েছেন আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর সৈকত আইন। সৈকত, কি বলবে এই বিষয়ে? এই যে একটা বড় সিদ্ধান্ত লোকসভার আগে সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে, এই যে রায় পাওয়া গেল, কি বলবে এই বিষয়ে? দেখো, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা রায়, কারণ তুমি জানো যে বারবার করে বিজেপি তারা তাদের যে নির্বাচনী ইস্তাহার বা নির্বাচনী খসড়া, তাতে কিন্তু তারা বারবার করেই এই ৩৭০ ধারার বিপক্ষে তারা সওয়াল করেছেন। তারা বারবার বলেছেন যে ভারতের অখণ্ডতা, ভারতের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এই ৩৭০ ধারা ছিল কার্যত তার অন্তরায়। এবং সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আমরা দেখেছি যে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা গুলাম নবী আজাদ এ সম্পর্কে কি বলছেন একবার শুনবো। और ख़ास तौर से आज की जो ये बेंच था, वो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छा बेंच था। लेकिन अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उन्होंने कहा कि 370 है। लेकिन मैं बुनियादी तौर पे कहता हूँ कि इसको ख़त्म करना 5 अगस्त 2019 को ही गलती थी। जल्दी में किया गया था, बहुत जल्दी में किया गया था। और जम्मू कश्मीर के अवाम से तो कोई पूछ नहीं सकता है इतने आम से, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों से पूछा जाना चाहिए था, तो वो नहीं हुआ। पूछा तो नहीं गया। व्हाट नेक्स्ट? पॉलिटिकली कोई और फंडा है या नाउ प्रिपरेशंस फॉर इलेक्शंस? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 30 सितंबर तक इलेक्शन होने चाहिए और उसके फौरी बाद स्टेटहुड देना चाहिए। तो अभी उन्होंने गुंजाइश कुछ रखी नहीं। तो अब ये कह सकते हैं कि ये जो फैसला था कोर्ट का, अब अदालत के खिलाफ तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उससे जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम में, हमें, हमारी पार्टी को बहुत मायूसी और अफसोस है। नहीं, स्टेटहुड तो उन्होंने पहले ही पार्लियामेंट में कहा है, अब उसमें इलेक्शन का भी पहले ही कहा है। लेकिन इस सिलसिले में कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट तय कर दी कि भाई 30 सितंबर से पहले होना चाहिए और उसके फ़ौरन बाद स्टेटहुड होना चाहिए, वो चीज़ तो हमारे हक में है। लेकिन जो दूसरी चीज़ थी जिससे हमारे जज्बात जुड़े थे, या हमारी तरक्की के लिए, हमारी मैशत के लिए, हमारी रोज़गार के लिए, बच्चों के रोज़गार के लिए, या ज़मीन महंगी ना हो, उसके लिए जो चीज़ें थी वो हमें नहीं मिल पाएंगी। एक बात माननी पड़ेगी, बीजेपी जो कह रहा है डंके की चोट पे कह रहा है, दरपर्दा कुछ नहीं हो रहा। जो पहले दिन कहा था आज भी उसे पछता है। हाँ, ये उनका 70 साल से उनके एजेंडे में था आर्टिकल 370, लेकिन वो 370 के बाहर भी गए। स्टेटहुड ख़त्म करने का नहीं था, यूनिटी बनाने का नहीं था। ये चीज़ें वो जो उनके एजेंडा में 70 साल से नहीं था, उसके बाहर भी वो चले गए। आज़ाद साहब, ये जानना चाहूँगा कि अब इस फैसले के बाद जो है पॉलिटिकल पार्टीज और ख़ासकर डीपीएपी की जो सियासत है वो किधर जाती हुई दिख रही है? अब वो हम अपने साथियों से बात करें, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि तो 2 ही बड़े इदारे हैं, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट। उससे तो ऊपर वाला खुदा है, उसके साथ तो हमारी अप्रोच नहीं है। तो यहाँ जो जमहूरियत में जो सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स है हमारी जमहूरियत के, वो है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट। बदकिस्मती से हम दोनों में हार गए। সৈকত, আমরা এতক্ষণ শুনছিলাম গুলাম নবী আজাদের বক্তব্য। তিনি বললেন যে জম্মু কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের জন্য সুপ্রিম কোর্টের এই রায় বেদনাদায়ক। কি বলবে? দেখো, উনি যেটা বললেন, গোলাম নবী আজাদ অত্যন্ত প্রবীণ একজন কংগ্রেস নেতা এবং প্রাক্তন সাংসদ। তিনি যেটা খুব স্পষ্টভাবে বললেন যে আর কোনো আশা তাদের কাছে নেই। একদমই তাই, কারণ সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চের ওপরে
আর কোনো আইনি প্ল্যাটফর্ম কিন্তু খোলা নেই সেখানকার, অর্থাৎ কাশ্মীরের যারা 370 ধারার পক্ষে সওয়াল করছিলেন সেই সমস্ত নেতাদের কাছে, বিশেষ করে ন্যাশনাল কনফারেন্স সহ অন্যান্য যে রাজনৈতিক দল, পিডিপির মতো রাজনৈতিক দল, সেখানে দুটো বিষয় বারবার করে আমি সকাল থেকে টেলিফোনে যেটা বলার চেষ্টা করছিলাম, তুমি শুনেছো যে জমির দাম, অর্থাৎ 35-এর যে ধারাটির কথা আমি বারবার করে বলছিলাম, যেটা 370 ধারারই অংশ ছিল, সেই 35-এর ধারা অনুযায়ী বাইরের কোনো ব্যক্তি কাশ্মীরে জমি কিনতে পারবেন না, এবং সেখানকার কোনো ব্যক্তি বাইরে জমি কিনতে পারবেন না। এই যে ধারাটি ছিল সেই ধারাটিও কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই 370 ধারার মধ্যে থাকার কারণে সেটিও বাতিল হয়ে গেল। এই জায়গাটাকে দাঁড়িয়েই যেটা কংগ্রেস, সেখানকার কংগ্রেস লিডার বা পিডিপি বা এনপি যারা রয়েছেন তারা বলছেন যে জমির দাম বেড়ে যাবে, কাশ্মীরের জমির দাম বেড়ে যাবে, কাশ্মীরের যে ভৌগোলিক গুরুত্ব সেই গুরুত্বে কোথাও আঘাত আসবে। ফলে এখানে দাঁড়িয়ে এটা যেমন একটা প্রেক্ষাপট, রাজনৈতিক দিক থেকেও তুমি দেখো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট। কারণ এবার কি হবে, জম্মু কাশ্মীরের যে কোনো ব্যক্তি তিনি জায়গা কিনতে পারবেন, জম্মু কাশ্মীরের যে কোনো ব্যক্তি গিয়ে থাকতে পারবেন, জম্মু কাশ্মীরের যে কোনো মানুষ সেখানকার মেয়েদেরকে তারা বিয়ে করতে পারবেন, এবং সেখানকার এরা বাইরের কোনো মেয়েকে বিয়ে করলে, বাইরের কোনো পুরুষকে বিয়ে করলেও সেখানকার তাদের পরিবারের যে তাদের সম্পত্তি সেখান থেকে তারা সরে আসবেন না। এই জায়গা থেকে কি হবে, জম্মু কাশ্মীরের মিক্স কালচার তৈরি হবে, অর্থাৎ সমস্ত রাজ্যের বাসিন্দারা এবার থেকে জম্মু কাশ্মীরে পর্যটক হিসেবে যেতে পারবেন, তারা সেখানে থাকতে পারবেন, ঘর বাড়ি বানাতে পারবেন। অর্থাৎ জম্মু কাশ্মীরের সেখানকার যে বৈচিত্র্য, সেখানকার যে সামাজিক পরিস্থিতি, সেইটাতে বদল আসবে। অর্থাৎ এখানে দাঁড়িয়ে এইখানকার রাজনৈতিক নেতারা মনে করছেন যে তাদের যে সক্রিয়তা, অর্থাৎ জম্মু কাশ্মীরের সেখানকার মানুষের যে সক্রিয়তা, তাতে কোথাও ভাবে আঘাত আসবে। পাল্টা বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে যে জম্মু কাশ্মীর ভারতের অংশ হলেও সেখানে এই যে 370 ধারা এবং 35-এর ধারার কারণে জম্মু কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা তৈরি হচ্ছিল। ফলে এই জায়গাটা নিয়ে আসলে লড়াই চলছিল, কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চের পর আজ সেই জায়গা থাকছে না। একেবারে সৈকত, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো, আমরা সরাসরি কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি মনীশ কুমার শুক্লার সঙ্গে। মনীশ, কি জানাচ্ছ এই যে আজকে একটা ঐতিহাসিক রায় সুপ্রিম কোর্টের, এই যে 370 ধারা বিলোপ নিয়ে যে ঐতিহাসিক রায় পাওয়া গেল সুপ্রিম কোর্ট থেকে, এই রায় নিয়ে আমরা কিছুক্ষণ আগেই শুনলাম গুলাম নবী আজাদ, তিনি বলছেন, বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা, তার বক্তব্য আমরা শুনলাম। তিনি বলছেন যে জম্মু কাশ্মীরের যারা সাধারণ মানুষ রয়েছেন তারা এই রায়ে কিন্তু তাদের একটা বেদনা দিল, এই রায় তাদের জন্য বেদনাদায়ক। কি জানাবে এই বিষয়ে বিস্তারিত? देखिए बिल्कुल हम कह सकते हैं कि इस पूरे मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट का आज जो फैसला आया है उस पर जो है कि बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और 370 को जो वैध बताया है और कहा है कि जो केंद्र सरकार ने जो धारा 370 को हटाया था वो बिल्कुल भी गलत नहीं था, संविधान के दायरे में था और राष्ट्रपति के पास पूरा अधिकार है कि वो धारा 370 को हटाएं। और ये जो धारा 370 है वो एक अस्थायी था। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि इस पूरे मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो ऐतिहासिक है। और इसके बाद ही अगर हम बात करें तो जो केंद्र सरकार की तरफ से, जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि धारा 370 हटाने के बाद जो जम्मू कश्मीर का काफ़ी विकास हुआ है, पहले से जो परिस्थितियां हैं वो बदली हैं। तो जैसे ही ये फैसला आया है उसके बाद सरकार की तरफ से भी जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी तरफ से भी जो बयान आ रहे हैं उसमें उन्होंने स्वागत किया है। तो कह सकते हैं कि आज का दिन सुप्रीम कोर्ट के लिए काफ़ी अहम रहा है और ये फैसला है जो है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। और आज जो मुख्य न्यायाधीश ने इसके अलावा भी जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको भी एक हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण पक्ष के तौर पर देखना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हैं वो कराए जाएँ, 30 सितंबर 2024 तक चुनाव संपन्न करा लिए जाएं और जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा है वो जल्द ही बहाल किया जाए। जैसा कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो पहले धारा 370 जब लागू थी वहां पर तो केंद्र सरकार की योजनाएं राज्य में नहीं पहुंच पाती थी और यही वजह थी लगातार केंद्र सरकार इस प्रयास মনীশ, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো, আমরা টেলিফোন লাইনে এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সিপিএম নেতা তথা আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। বিকাশ বাবু, এই যে একটা বড় রায় সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে আমরা পেলাম, এই যে 370 ধারা বিলোপ নিয়ে যে রায় জানালো সুপ্রিম কোর্ট, যে এই রায় যে বাতিল হয়নি, অর্থাৎ এই রায়ের কিন্তু একটা 370 ধারা তৈরি হয় যুদ্ধ পরিস্থিতিতে, এরকম কথা বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। এই বিষয়ে আপনার কি মতামত? দেখুন, সুপ্রিম কোর্টের রায় পুরোপুরি না দেখে তো বলা যাবে না, তবে এটা তো বোঝাই গিয়েছিল যে 3 বছর পরে যখন সুপ্রিম কোর্ট রায় দিচ্ছে তখন মামলার আসল গুরুত্বটাই তো নষ্ট হয়ে গিয়েছে।
সুতরাং এই রায়ের মধ্যে খুব কোন রকম বিশেষত্ব আমি দেখছি না। হুম কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, এই রায়ের ফলে কি আর জম্মু কাশ্মীর মানুষের কোনো ভরসা বা আস্থা ফিরে আসবে? এটাই বড় কথা। হুম জম্মু কাশ্মীরে তো এই ৩৭৭ ধারা বাতিল করার পর চূড়ান্ত ভাবে স্বৈরতান্ত্রিক হুম পদ্ধতি নামিয়ে আনা হয়েছে, লোকের সমস্ত স্বাধীন মতামত কেড়ে নেওয়া হয়েছে। হুম এখন এর ফলে সাধারণ মানুষের উপর কি প্রতিক্রিয়া হবে সেটাই বিবেচ্য হবে আগামী দিনে। একেবারে বিকাশবাবু, এই যে কিছুক্ষণ আগেই আমরা বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা গুলাম নবী আজাদের যে বক্তব্য আমরা শুনলাম, তিনি বলেছেন যে জম্মু কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের জন্য এই রায় বেদনাদায়ক, কি বলবেন? ওর মত উনি বলেছেন, উনি তো এখন বিজেপি পন্থী হয়েছেন, সুতরাং উনি কি বলছেন সেটা তো ওর মত, তার উপর তো আমি কোনো মন্তব্য করতে পারবো না। হুম কিন্তু এটুকু আমরা বলতে পারি ৩৭০ ধারা বাতিলের পর কাশ্মীরের হুম সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এখন এর ফলে আরো উৎসাহিত হবে এবং স্বৈরতান্ত্রিক শক্তি আরো বেশি মাথাচাড়া দেবে, এটুকু বলতে পারি। বেশ, ধন্যবাদ বিকাশবাবু আপনাকে। ঠিক এই বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম জয়প্রকাশ মজুমদারের সঙ্গে, তিনি কি বলেছেন শুনবো। ভারতের অন্য জায়গার লোকরা এই ৩৭০ ধারা খায় না গায়ে মাখে, এ নিয়েও তাদের কোনো তাপ উত্তাপ নেই। তাদের ঘটনাটা এর উপরে জম্মু কাশ্মীরেও বিজেপি এগোবে না পেছবে, এটা একটা বড় কথা। এবং কবে আবার জম্মু কাশ্মীর রাজ্যের মর্যাদা পাবে, এটাও একটা প্রশ্ন, সেখানকার স্থানীয় লোকদের কাছে প্রশ্ন। ৩৭০ ধারা বিলোপ হয়েছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসন শুরু হয়ে গেছে। ভারতের অন্য জায়গার লোকরা এই ৩৭০ ধারা খায় না গায়ে মাখে, এ নিয়েও তাদের কোনো তাপ উত্তাপ নেই। তাদের ঘটনাটা এর উপরে জম্মু কাশ্মীরেও বিজেপি এগোবে না পেছবে, এটা একটা বড় কথা। এবং কবে আবার জম্মু কাশ্মীর রাজ্যের মর্যাদা পাবে, এটাও একটা প্রশ্ন, সেখানকার স্থানীয় লোকদের কাছে প্রশ্ন। ৩৭০ ধারা বিলোপ হয়েছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসন শুরু হয়ে গেছে। আমরা শুনলাম তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদারের বক্তব্য। আমরা সরাসরি আবারও কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি মানিশ কুমার শুক্লার সঙ্গে। মানিশ, কি জানাচ্ছিলে তুমি? এই যে ৩৭০ ধারা বিলোপ হলো, অর্থাৎ এই ৩৭০ ধারা বাতিল অসাংবিধানিক নয়, এমনটাই কিন্তু রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এই মুহূর্তে এই রায় থেকে জম্মু কাশ্মীরের যারা সাধারণ মানুষ রয়েছেন, যারা আম জনতা রয়েছেন, তারা কতটুক লাভ, তাদের এই রায় থেকে তারা কতটুক লাভবান হবেন, বা এই রায় তাদের উপর কতটা প্রভাব ফেলতে পারে, কি মনে হচ্ছে? देखिए बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका ये, और खासकर कि जनता जानना चाहती है कि आखिर धारा 370 पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो उनसे कहां तक जुड़ा हुआ है। और खासकर जो अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर राज्य की, तो वहां की जनता के मन में ये सवाल है कि आखिर उनको इससे कैसा फ़ायदा होगा। तो अगर बात करें धारा 370 की, तो एक विशेष दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर को, और केंद्र सरकार के वहाँ कानून लागू नहीं होते थे, और कई परिस्थितियों में अगर केंद्र सरकार कोई निर्णय लेती थी तो वहाँ की राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक होती थी। तो निश्चित तौर पर धारा 370 के हटाने से अब वहाँ पर जो ये सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला दिया है कि इसको बरकरार रखा है, धारा 370 को जो केंद्र सरकार की तरफ से हटाया गया था इसको बरकरार रखा है। इससे निश्चित तौर पर वहाँ पे अब जब राज्य में चुनाव होंगे, अगर SC ST कम्युनिटी की बात करें तो उनको वोटिंग का अधिकार उनके लिए बहाल होगा, नौकरियों में लोगों को वहाँ फ़ायदा मिलेगा। विकास की बात करें तो विकास की जो केंद्र की परियोजनाएं हैं विकास से जुड़ी हुई, तो उसको फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ जो वहाँ पे अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि चुनाव 30 सितंबर 2024 तक संपन्न करा लिए जाएं, तो चुनाव के तहत जब वहाँ चुनाव होंगे तो उसमें जो चुनावी प्रावधान के प्रक्रिया के तहत जो SC ST के लिए जो सीटें हैं वो रिजर्व करने की बात है, वो नियम अब वहाँ पे लागू होगा। तो लोगों की सहभागिता जो जम्मू कश्मीर से बाहर हैं उनकी वहाँ बढ़ेगी। और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर अब दूसरे राज्यों की तरह ही है, और वहां भी दूसरे राज्यों को जो अधिकार हैं उसी तरह जम्मू कश्मीर को होंगे, और जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा है वो जल्द से जल्द बहाल किया जाए। तो निश्चित तौर पर अब इस पूरे मामले पे हम देखेंगे कि जो केंद्र सरकार की और इस मामले में आगे प्रक्रिया होगी। जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, अब इस पे जल्द ही कई इससे जुड़े कई और फैसले केंद्र सरकार। বেশ, আমাদের এই খবরে আমাদের নজর থাকবে। আপাতত ধন্যবাদ তোমাকে মানিশ।